last class, I believe that kita stop dekat sini. LC kita dah kira and 3C over 4 plus 9D over 4. So this week inilah, I rasa kita stop sampai sini je. Kita compare LC dengan 3C over 4. So LC, bila kita compare dengan 3C over 4 plus 9D over 4, kita dapat value dia less than 3C over 4 plus 9D over 4. Sebab 1250 is less than 1515. It means that the bar is uniformly distributed. Maksudnya for the whole length of 2500, LX and LY, bar dia sama je. Okay, the whole thing And kita tahu kita pakai 60-20 sin 1890 kat sini. Sebab AS adalah 1573.728 yang I highlight warna pink tu. So value 1890 is bigger than that value. Okay, but the things is that we need to know is the spacing between bars tu berapa. Jadi kita kira spacing. Kita tahu LX, LY 2500 because this is just a square footing minus with number of bar darab dengan dia punya diameter minus with the concrete cover sebab for footing takkan ada link. 2 times 40 mm the concrete cover. Kita bahagi dengan number of bar minus 1 lah as usual 6 minus 1 ataupun just 5 pun boleh. You ada main reinforcement dekat bawah, main reinforcement juga dekat sini. 6 numbers kat tepi ni adalah concrete cover. You ada 6 numbers of bar. Ni 2500. 2500 kena tolak dengan 2 concrete cover tu. So hilang lah. Length sebelah sini kena minus dengan 6 number bar, hilang lah this part. Okay, yang tinggal sekarang ni adalah all this spacing. Sekarang kita nak untuk satu spacing berapa? So that's why kita bahagi dengan 5. 460 mm. Provide 60-20 AS 1890 equally space at 460 mm centers. Maksudnya dia sama je spacing dan jarak dia untuk setiap satu bar tu adalah 460 mm. Okay, salah. Ini plan view pandangan atas. 2500, 2500. Kita ada main reinforcement for both arah Lepas tu kita kena label 60-20 -460 center to center both ways. Main reinforcement dekat bawah ni dia ada thickness lah tau. Korang jangan lukis satu garisan je. Dia 20 mm thickness dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equally space. Ini berapa ni? 600 kan? Kita punya total height. Effective depth adalah sampai mana? Sampai sini tau. Sampai first main reinforcement tu. Sampai situ je. Which is 540. Kita jangan lupakan kita ada juga anchorage yang kita belum kira. Anchorage ni sambungan between the column and the footing. So anchorage length kena kira The formula is 37 diameter. So 37 darab dengan diameter is 20 mm. Then you akan dapat 740 mm. 740. Ni kita kena compare. Okay ke tak? Spacing ni 750 mm ataupun 3 effective depth 3D 3D obviously kalau 3D kan kalau kita kira so 3 darab 540 our effective depth you akan dapat 1000 lebih tau. So that's why kita compare dengan 750 tu. Which one lower kita akan compare dengan value yang lower sama ada 750 ataupun 3D. Tapi bila kita kira 750 ni lagi rendah daripada 3D. So kita compare dengan 750. Spacing kita cukup. Siaplah example number 1. Ayami. Mau tanya 750 ni datang sini dek. Kami lupa. Ada, saya tulis dekat dalam nota. Pasal spacing tu lah.
You cuba check dalam notes ada that value Saya tulis 3D atau 750. Memang itu value dia, that's from BS lah. Okay, kita proceed. Proceed with example number 2. Soalan dia lebih kurang sama. It's just that some information not given. We have a column of 350 times 350 mm. C, which is the column width. 800 kilonewton is the dead load. 400 kilonewton is the imposed load, QK. Bearing pressure 200 kilonewton per meter cube, PB dia lah. Dia minta design a square base to resist the load. Grade 35 concrete means FCU. Reinforcement grade 460 which is FY. Condition of exposure is for non-aggressive soil, which means that the concrete cover is 40 mm given Kalau tak ada concrete blinding, sebab dia kata dia cast against blinding. Kalau tak ada concrete blinding, maksudnya concrete cover adalah 75. Kalau tak diberi dalam soalan. This is column width GK, QK, PB, FY, FCU, concrete cover. C ada dua jenis C lah. Jangan tersilap Size of base Soalan ni apa beza dengan soalan sebelum ni? Dia tak bagi W, dia tak bagi self weight of the footing, dia tak bagi total height of the footing, and dia tak bagi diameter of the reinforcement. Kena assume sendiri. We have to assume footing weight, which is W, equal to berapa? I punya assumption 80 kilonewton. So baru kita boleh kira the serviceability load. 1.0 GK plus 1.0 QK plus 1.0 W. So that is our serviceability load. 80 tu you ambil daripada assume footing weight. Assume footing weight tu kita assume sendiri. Kita cari size of base by using the serviceability load and kita dividekan dengan PB, which is the bearing capacity of the soil. Sebab kita nak tahu untuk load sebanyak 1280, tanah yang boleh support 200 kilonewton per meter square je, berapa size footing kita perlukan. Sebab 1 meter square tanah tu boleh support 200 kilonewton je, tapi kita punya load 1280. So kita kena distribute load tu, distribute load lebih besar lah. Kita kena provide footing lebih besar so that dia boleh distribute ke area lain. Sebab 1 meter square dia boleh support 200 kilonewton je. Bahagi dengan 200. 6.4 meter square. Untuk 6.4 meter square of the footing can support 1280 kilonewton. Kita perlu dapatkan untuk satu site berapa sebenarnya size dimension. Berapa sebenarnya dimension the footing 6.4 meter square, you just square root kan. Sebab you nakkan LX and LY berapa. I dapat 2.53 lah. 2.5298 kan. So 2.53 meter. Kita kena round up Jangan round down sebab 2.53 is the minimum value. So I round up to 2.6 meter lah. Provide 2.6 meter times 2.6 meter base ataupun footing. The new area is 6.76 meter square. Kita kena assume lagi benda yang tak ada sebab kita nak check balik yang kita kira for the self weight of the footing. Is it betul ke 80 kilonewton? Sebab itu assumption. Even soalan bagi pun you tetap kena check. Kita assume dulu the overall depth which is H. My assumption is it is 500 millimeter. Then kita kira the self weight of footing which is, selalu saya pakai volume lah. Sama je area darab dengan H. Sama lah kan, volume lah. Darab dengan unit weight of concrete. Then the area pakai 6.76 tu sebab itu size you punya new footing punya size sebab kita round up dia. And H sebab kita assume 500 kita pakai 0.5. Dan the unit weight of concrete. And kita akan dapat
81.12 kilonewton. Self-weight of footing, tapi kita kena compare sebab kenapa kita kira benda ni. Self-weight of footing ni dia tak buat apa pun calculation ni. Ini checking So self-weight of footing 81.12 kilonewton. Compare kan dengan yang kita assume dekat atas tadi masa kita kira for serviceability load. Kita nampak value ni lagi besar daripada 80 kilonewton, which is sebenarnya self-weight of footing yang kita assume dekat atas tu tak cukup, tak okey lah. Bila tak okey, what you need to do, whether kena tukar daripada atas lagi, assume footing weight ni you tukar balik, mungkin you letak 100 ke 90 ke, tinggikan balik footing weight tu, ataupun you boleh tukar dekat another assumption which is H. Sebab kalau you tukar value H ni, you turunkan value dia kat sini kan. You turunkan value, obviously value ni pun akan rendah lagi. So bila dia 81.12 ni turun value dia, maybe you akan dapat less than 80 kilonewton. So maksudnya akan okay. Sama ada redo everything from the top, from the assumed footing weight, or you can tukar dekat this assume overall depth of footing. Tapi kat sini saya nak bagi disclaimer. You mungkin boleh tukar dekat H sahaja. You tak perlu tukar dekat atas tu. Kalau beza dia ni tak jauh. Okay, macam this one applicable lah. You boleh tukar dekat H je. 81.12 dengan 80 kilonewton ni tak jauh. Tak banyak beza Kalau terlampau besar, beza dia tukar dekat atas. Tukar balik everything. Kalau you nak selamat, you pakai above 100 lah. Kita assume balik semula. Dekat sini sebab kita boleh tukar dekat H je, kita assume balik H tu adalah rendahkan 450 mm. Kira balik the self weight. Tukar kat sini. 73.008 kilonewton. Which is this one value ni lebih rendah daripada 80 kilonewton. So okay. Bending reinforcement. Kita boleh proceed untuk kira ultimate load 1.4 GK plus 1.6 QK. 1.4 darab GK 800, QK kita 400. 1760 kilonewton. And kita kira ultimate earth pressure, ultimate load over area kan. 1760 bahagi area of base kita 6.76 meter square. 260.355 kilonewton per meter square. We can calculate moment dekat YY. So moment dekat YY, pakai je formula yang I bagi, which is PS darab LY darab LX minus C divide with 2 darab LX minus C divide with 4. PS is 260.355. LY is 2.6 meter. LX also 2.6 meter. And column width is 350 mm kan. Tukar kepada meter. I punya jawapan 428.365 kilonewton meter. Sebab dia moment dekat YY. Kita check for shear. Kira D. So D is equal to total height minus full diameter of main reinforcement minus C. Dia daripada formula ni lah. Kita dah tukar tadi. Kita tak pakai 500 like the one yang kita assume earlier. Sebab kita kira balik 450 baru self weight dia okay. The diameter of main reinforcement. This one also kita kena assume. Tak, dia tak bagi. I punya assumption here is 16 mm. You boleh assume
Any value as long as it is available here. But mind you janganlah assume kecil sangat dan jangan assume besar sangat. The things that you need to know, sebab for footing dia banyak reinforcement. Sebab dia lebar kan, dia sampai 2600 for example like this one dia punya lebar footing tu 2600, 2600. So you boleh letak banyak main reinforcement dekat dalam tu. Tak perlulah nak risau pasal spacing macam beam sebab dia punya jarak dia besar, so you can put a lot of reinforcement inside with enough spacing. Okay, sebab kita tak risau dia terlampau dekat, kita risau dia terlampau jauh. That's why kita selalu check yang dia must less than 750 ataupun 3D tu kan. Kita check sebab kita tak nak dia terlampau berjarak. That's why spacing ni selalunya tak ada masalah dengan footing. Sebab kita kena hati-hati bila kita select bar size. Jangan ambil bar size yang terlampau besar like this tu Mungkin 25 okay, mungkin 20 okay, mungkin 16 okay, mungkin 12 okay. Tapi kita tak akan select yang terlampau kecil lah. Ini like this one. Ini macam size untuk slab. You tahu kan slab just support live load. Dia bukan macam footing. Dia kena support daripada roof, bawa ke beam, bawa ke column. There's so many loads yang dia kena support. Itu baru dead load. Belum lagi live load. Footing Okay, loads dia besar. 16mm ni I punya assumption. You nak assume, you assume lah. But this one I punya assumption. Then minus with 40mm the concrete cover. 394mm. For effective depth kita tak payah nak round down, round up ke apa number macam tu. Sebab effective depth ni kita tak, jarang lah kita usik Sebab kita nak check 8 punca kuasa the serviceability load. So 8 square root serviceability load, check balik value ke atas 1280. 286.217. Bila you check, you dapat value macam ni. Value ni dia lebih rendah daripada value D. Which means D tu 394 tu lah. Okay. Dia just preliminary checking for this one. Actually for punching shear dengan transverse shear, typical shear failure, kita kena kira jalan kerja dia panjang sebenarnya tapi ni preliminary checking saja. Sebab next step is kita boleh kira dia punya K. M, ambil value MYY, tukar kepada Newton millimeter then you can divide with the FCU 35 given, B is 2600 and the effective depth is the new one yang tadi you kira ni 394. 0.030. Ini saya tak payah explain lah, you dah tahu Kira je terus sampai AS semua. 0.965D which is bigger than 0.95D. Kita pakai tag tu 0.95D sebab value dia lagi besar. 2618.863. Besar ni value dia. Tadi kita assume 16mm kan? Tick dengan 16mm sebab kita kira the effective depth tu by assuming the diameter of reinforcement tu 16mm. Kita tengok dekat 16mm Tapi nombor 2618.863 ni tak ada. Sebab the highest is 2010. So what we can do, kalau 11 number of bar, so 201 tu untuk satu bar. You nak 11, you darablah 201 dengan 11. You dapatlah 2211. Tak cukup lagi. Buat sampai 2600. 2412. Tak cukup. 13. 14. 2814. 14 number of bar baru okay. Tapi tak sure lagi satu benda. Sekarang kita kena check juga macam mana sebenarnya the distribution of main reinforcement. See here is column width bukan concrete cover. Effective depth kita 394. 1149mm. And kita juga kena check for LC. LX bahagi 2. 2600 divide with 2, 1300 mm. Unfortunately for us,
kita punya LC lagi besar dari 3C over 4 plus 9D over 4. Which means that dia uniformly distributed. Tapi dia ada concentrated area yang you kena letak bar lebih dekat situ, dekat some parts of the footing. 2/3 daripada total AS akan concentrated dekat some part of the footing tu 2/3 daripada total AS 2618.863 tu 1745.909 sebanyak 1745.909 ni dia punya AS akan duduk dekat certain part. Dekat mana? Tengok footing macam ni. Ni adalah column 2.5D daripada face of the column. Ini one side, the other side pun sama. This whole area from sini sampai sini akan concentrated dengan 2/3 daripada AS tu. 1.5D daripada face of the column. Dia ada side pun sama. 1.5D daripada face of the column. Kita nak tahulah 1.5D ni berapa. So 1.5 darab 394. 591. 591 kat sini. 591 dekat sini. And dekat tengah ni adalah width of the column which is 350. Kalau you nak dapatkan panjang ni semua yang duduk 2/3 S ni 591 campur 350 campur 591. You dapat 1532. Nanti 2/3 daripada AS akan concentrated dekat that panjang tu je 1532. Kita perlukan panjang ni sebab kita nak kira dia punya spacing. Apa lagi yang kita tak ada is 1745.909. So sebenarnya kita dah tak boleh pakai dah tadi yang kita kira 2814. Ini kalau dia equally distributed. Tapi sebab sekarang kita punya ni ada yang concentrated. Jadi kita kena refer balik pada table ni. Untuk 1745.909 ni macam mana? 16 So 17 ni dekat this one lah. 9T16 1810 provide 9T16 AS dia 1810. Tapi kita tak tahu sekarang spacing dia berapa. Lebar sekarang ni yang concentrated tu adalah 1532. 1532. Kita bukan pakai 2600 which is the whole length of the footing. Kita ambil 1532 je sebab itu je. Area tu je sekarang yang 2/3 AS duduk kat situ. So 1532 minus dengan number of main reinforcement you which is 9 and then the size. Kita tak payah lagi minus dengan concrete cover sebab dekat tengah ni area yang you tengah kira sekarang ni lebar ni lah berapa ni, tak ada concrete cover kat tengah tu. Concrete cover duduk kat tepi So kita abaikan that concrete cover sebab concrete cover tu kita akan kira later on untuk calculation yang sebelah sini pula kita nak tahu berapa. Terus bahagi dengan 8 lah sebab 9 minus 1 kan. 9 tolak 1 so spacing dia berapa? 173.5 mm. So kalau spacing takkan kita nak pakai 173.5. Spacing as kita tahu the lower the better. Maksudnya semakin rapat semakin bagus. Kalau 173.5 ni adalah paling tinggi. You cannot go higher Kalau kita dapat value macam kita kena round down lah. I put 170. Dan kita boleh tulis dekat here equally spaced at 170 mm center from 766 from center line of the column. 170 sebab kita dapat dia punya spacing. 766 this one is ini 591 kan. Sekarang ni sebab kita nak daripada center line ni berapa. So kalau this one 591
separuh dari kolom tu adalah 350 bahagi 2. So you dapat 175. So 175 campur 591 you akan dapat 766. Kalau tak ada apa-apa, I end the class here. Bye guys.